भाई आप क्या कहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करते थे और अब क्या तैयारी कर रखी है? थोड़ा आगे आ जाएं। ये बसंत जो है ये खाली एक फेस्टिवल नहीं है, ये बरसगीर पाको हिंद की एक तारीख़ है। मौसम बहारां का जो है ना, जश्न बहारां का इस्तकबाल है और आगाज़ है। तो बसंत है ना, ये काइट फ्लाइंग इसका एक अहम जो हिस्सा समझा अहम हिस्सा समझा जाता है। जहाँ तक जानी नुकसान का ताल्लुक है, यूरोप के बेशुमार शहरों में खुले सांड छोड़ दिए जाते हैं फेस्टिवल्स की खातिर, उनके आगे लोग मरते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर इसमें 2-4 एक्सीडेंट अगर हो भी गए हैं तो उसमें SOPs होने चाहिए, मोटरसाइकिल पर राड लगना चाहिए और डोर जो है वो मुनासिब इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी कि इस तरह की डोर इस्तेमाल हो जिससे किसी का जानी नुकसान ना हो। ये फेस्टिवल ख़त्म कर देना जो है वो क्राइम में इजाफे का सबब बनता है और फ़नून लतीफ़ा पे पाबंदी लगाकर जो है वो आप सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट कर सकते हैं या क्राइम को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये फॉरएवर होनी चाहिए बसंत। हम ये समझते हैं, हम इससे बहुत खुश हैं। मैडम मरियम के इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत से लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि SOPs के मुताबिक बसंत मनाएं। क्या तैयारियां कर रहे हैं? जी, सब दोस्तों को दावतें दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आ रहे हैं, बड़ी प्लानिंग है और इंशाल्लाह कोशिश है कि उसको एक हद के अंदर रख कर मनाया जाए। इसमें सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, कुछ एतदाल पसंद है, कुछ इंतहा पसंद है। अच्छा। हर फील्ड में होते हैं। इंतहा पसंदों की भी तादाद है, ज्यादा है। काफ़ी बार इंतहा पसंदों की वजह से इस पर पाबंदी लगी है, जिन्होंने केमिकल डोर इस्तेमाल की, जिन्होंने SOPs से बड़ी गुड्डियाँ इस्तेमाल की, पतंगे इस्तेमाल की। लिहाजा उन चंद अनासिर की वजह से करोड़ों और लाखों लोगों का जो है ना जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसको फॉरएवर होना चाहिए बसंत को, फॉरएवर होना चाहिए। ये चंद आपका मुतालबा जी हमारा छत कौन सी डिसाइड की? छत ये जहाँ आप खड़े हैं सर, ये इस इलाके की मशहूर व मारूफ छत है और यहाँ पर माशाल्लाह आगे कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है और ये हमारे फैसल भाई हैं, माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर बंदोबस्त किया है बसंत का। तमाम लोग, तमाम दोस्त यहाँ पर आकर बसंत मनाएंगे और मैडम मरियम का शुक्रिया अदा करेंगे। हमें भी दावत है, आ सकते हैं? जी सलमान भाई, आपको तो ख़ास दावत है क्योंकि आपने 2 साल से आप कोशिश कर रहे हैं बसंत को बहाल कराने की, तो आपकी अनथक मेहनत की वजह से ये रिज़ल्ट आया है। तो हुक्मरानों को भी हम इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने बसंत की इजाज़त दी और लोगों को देरीना मुतालबे को बहाल किया। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप आए आगे, नौजवान क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, कैसे बसंत बनानी है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भैया, देख बात तो इस तरह की कि हम बहुत छोटे थे जिस टाइम हमने सुना था कि बसंत भी कोई चीज़ होती है। कह लें कि उस टाइम हमारी एज होगी मैक्सिमम 6 या 5 ईयर, लेकिन अभी हमारा पहला फेस्टिवल होगा। बकाया हम कोशिश करेंगे जो हमारे से जितना हो सकेगा उतना वगैरह हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे और देखेंगे इस रौनक को, ये रौनक किस तरह की है। क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे कोई फेस्टिवल को एंजॉय नहीं किया, बेकार चीज़ों में पैसे ज़ाया किए। बचपन में थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है कैसे मनाया जाता था? नहीं, इस तरह का नहीं याद, खाली कह लें कि ये सुना था कि 2009 में एक हुई थी, तब तो आप होंगे ठीक। 2009 में कह लें कि उस तरह का शौक हमने नहीं देखा। हमने ये देखा हुआ कि हमारे से बड़े लोग इस चीज़ को एंजॉय करते थे, हम जाते थे ना, तो लेकिन उस टाइम उड़ाने वगैरह का हमें इतना ना शौक था, लेकिन उड़ाना वगैरह नहीं आती थी। लेकिन अब ये पहला हमारा फेस्टिवल होगा, हम देखेंगे, इसका एंजॉय करेंगे, क्योंकि बेकार चीज़ों में हमने पैसे ज़ाया करके देखे हैं, कोई मज़ा नहीं आता। इस शौक के ऊपर पैसे खर्च करके देखेंगे, जितने लोगों से सुना है कि ये शौक किस तरह का है, कैसा होना चाहिए, हम इसको एंजॉय करके लाजमी देखेंगे। अच्छा, इससे एंजॉय करेंगे भरपूर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। भाई आप भी आगे आए जरा, अभी तो नहीं उड़ानी शुरू कर दी है टेप? ये मेरे बोल लग गया था। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलाम। सलमान भाई, ये हमारा बड़ा प्यारा शौक़ था, ठीक है, और ये शौक़ से हम बड़ा खुश हुआ करते थे, ठीक है। आज मेरी 42 साल उम्र हो गई है, ठीक है, और 2009 में ये आखिरी बसंत बंद हुई थी। छतों पर हम आप ही मेकर बैठाते थे और 5-5 तावा, 6-6 तावा, 10-10 तावा बना खुद तैयार करवाते थे और यहाँ पर पट्टी लगाई होती थी, तिक्का प्रोग्राम बनता था, दूर से मेहमान आए होते थे, पूरा एंजॉय करते थे बसंत को। तो ये बसंत फिर बंद हो गई मोटी डोरों से, ठीक है। वो डोरें कुछ ऐसी ख़तरनाक आ गई थी कि जिसकी वजह से ये बसंत बंद होना शुरू हो गई थी। कुछ बेसिक जोन से हैं कि जैसे कि अब हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा ये बसंत खुल जाए और जिसे हम एंजॉय करें, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि अब हम दफ्तर से सीधा घर आते हैं, घर बच्चों में लग जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता हमने बाहर जाना है कि नहीं जाना। ग्राउंडें हमारे पास ख़त्म हो चुकी हुई हैं जिसे हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है।
تو یہ مریم صاحبہ کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے جو سا ہمارا یہ شوق دوبارہ بحال کرا رہی ہیں، آپ کے لیے مہربانی ہے اور یہ تھینک یو ہے کہ ہم دوبارہ اس شوق کو جو سا نا ہم انجوائے کریں گے، بڑا مزہ آئے گا ہم لوگ۔ یہ اجازت جب ملی اور پتہ لگا آپ کو اجازت مل گئی، کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے؟ جی دیکھیں، میں گھر میں سویا ہوا تھا، جب مجھے پتہ چلا جی کہ یہ بسنت دوبارہ بحال ہو رہی ہے تو مجھے خوشی سے نیند نہیں آئی، مجھے خوشی سے نیند نہیں آئی۔ ایک دن تو میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے چھوڑ دیا کھانا، میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ یہ دیا، بھوک ہڑتال شروع ہو گئی۔ بھوک ہڑتال کے مجھے اتنا پیارا شوق جو سا ہے وہ دوبارہ تو ہمیں احتجاج بالکل، تب ریکارڈ کروایا جاتا ہے جب کوئی پیاری چیز چھین لی جائے جی، گی، تو بالکل، بحال مل رہی ہے، جی، تو جی۔ پھر بھوک ہڑتال کس چیز؟ جی دیکھیں، بھوک ہڑتال ایسی ہے کہ جب ہم 2007 میں 8 میں 9 میں چھت پر سارا دن چڑھتے تھے نا گڈی اڑانے کے لیے، تو نیچے سے والدہ آواز مارتی تھی کہ بیٹا کھانا کھا لو، ہمیں کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہم کہتے تھے بس گڈی اڑا لیں، گڈی اڑا لیں۔ صبح 9 بجے چھت پہ چڑھتے تھے، شام کو مغرب کے ٹائم اترتے تھے، تو ہماری ویسی بھوک مر جاتی تھی سارا دن گڈی اڑا اڑا کے۔ تو اس لیے ہم میاں محمد نواز شریف کو تھینک یو کہیں گے کہ جنہوں نے ہماری یہ پتنگ بازی دوبارہ بحال کرائی ہے، اور جو لوگ موٹی ڈورے اڑائیں گے ان کے خلاف ہم جائیں گے، آپ کمپلینٹ کریں گے، ان کے گھر جا کر ان کے بڑوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ڈور نہیں اڑانی۔ تاوا اور 5 گٹھی پتنگ 60 کی پتنگ دی ہے کہ ہم یہ پتنگ اور یہ گڈا ہم دوبارہ اڑا کے اس چیز سے ہم شوق دوبارہ بحال کرا دیں۔ صحیح، بالکل درست بات ہے۔ ماجد رضوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماجد رضوی، دیکھ رہے ہیں جوش و جذبہ ان لاہوریوں کا، کس طرح سے یہ بسنت کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو کتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت پر امید ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو سکتی؟ سلمان بھائی، لاہوریے کیونکہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور ان کو گیٹ ٹوگیدر کا ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت پورے لاہور میں لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، نوجوان، وہ کہہ رہے ہیں کہ بسنت اور یہ کائٹ فلائنگ، اس کی وجہ سے محترمہ مریم نواز کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے بھی گن گاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بھائیوں نے بات کی کہ اکٹھے ہوں گے، کھائیں پیئیں گے اور کائٹ اڑائیں گے۔ اور اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بریک دھاگا استعمال کریں گے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بار خود بخود وہ لگانے کے لیے تیار ہیں جو سیفٹی راڈ ہیں، وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم لگائیں گے، اسے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عوام میں ایک جو ہے وہ مایوسی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا ایونٹ منعقد ہو کہ ہمیں خوشیاں مل جائیں، اور انشاءاللہ اگر مریم نواز یہ کامیابی سے منعقد کروا دیتی ہے 6، 7، 8 فروری کو، تو لاہوریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے حق میں، نون لیگ کے حق میں نعرے لگاتی دکھائی دے گی۔ مریم نواز زندہ باد، مریم نواز، نواز شریف، نواز شریف۔